Welcome sa aton nga programa, pulong sang kabuhi kag sa sining tion mga kabyanan, magpadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga lesson, no. Ari na kita sa lesson 3 sa sining second quarter sa aton nga pagtuon, no. Kag ang title sang aton nga pagatunan sa gihapon amo ini ang pride versus humility, no. Bugal, no, versus pagka mainubuson na, no, amo nang aton nga kan mapinainubon, no. Okay, so mga ayo anay kita tabang sa Ginoo, no, mga amuyo anay kita, mga ayo kita sang malaan nga espiritu magaupod sa aton sa sini nga pagtuon para makabenepisyo kita tanan, no, sini nga aton nga pagatanan. So mga amuyo kita mga kabyanan, Ginoong Diyos, sa sini nga tiyo nagadangop kami, nagapasalamat kami Ginoo sang imong ugma kag kaluoy. Sa gihapan ari na naman kami sa pagtuon sining lesson 3. Kag sa diin Ginoo mahibaloan namon ang bugal kag ang mga pinaubuson nga kinabatasan kinaiya namon. Kag amon makoreksyonan ang amon kaugalingon para takos kami Ginoo sa pag sugata sa imo ikaduha nga pagari. I-bless ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo ang nagatanaw sa Facebook kag sa YouTube. Subong man Ginoo sa nagapamati diri sa radyo, diri sa 91.5 FM. Kag kabay Ginoo nga tingbon mo kami tanan sa pagpakamaayo. I-bless kami Ginoo. Taga kabay nga ini nga pagtuon pagpakamaayo ang amon mabaton sini. Gani Ginoo, ginatugyan namon ini kag ginasalig sa imo nga pagtuon, ini ginaampo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so mga kabyanan, sa magpadayon kita sa aton nga pagtuon. Ari na kita sa lesson 3, no? Pride versus humility, no? Bugal versus mapainulobon o kung mapinaubuson, no? Okay, so sa aton bilang tawhanon or bilang tao, may ari kita nga kinabatasan. Duha nga kinabatasan amo ini ang bugal kag miara man nga mapinalubon kita, no? Kung aton gani balikan makabyanan ang istorya sang balik na naman kita sa creation. Every time nga daan ning aton nga mga nagakalatabo sa aton didto naghalin nagsugod ini sa creation, no? Dito sa aton nga katigulangan, no, si Iba kag si Adan. Sa wala pa sila nagpakasala makabyanan, ang bugal nga ini wala pa niya sa tawo. Ang kinabatasan nga aton nga ang ilang nga ginabatyag or ang ilang nga ginapakita amo ang pinaubuson, no, nga kinaiya, no. Wala pa niya ang bugal. Wala pa niya ang bugal sa tao nag-abot. Pero sang nahulog na sa sala ang tao, diri na nato nabatyagan ang ginatawag nga bugal, no, nagtubo na sa tao ang bugal, no. Kag ining bugal amo ini nagadulong sa aton sa pagpakasala, no. Amo ini ang nagahatag sa aton sa pag-offend sa Ginoo or nagahatag kita sang ikalain sang Ginoo, pagpakasubo sang Ginoo sang aton nga ginahimo. So ining bugal nga ini nagsugod lang ini gani pa kun aton balikan pagidya dito pa nag-abot ini sa nag-abot ini sa balatyago ni Lucifer sang dito pa siya sa langit. Tungod nga gintagaan sa sang Ginoo sang posisyon bala makabyanan, rangko o gintagaan siya sang pagdumala, no, kay gayunan sa pagdumala kag dito nagtubo sa iyang pride, no. Subong sa aton amo man ang nagakalatabo di sa aton ining kinabatasan, ining duha ka kinabatasan nga ini nga sa aton gani nga kinabatasan subong bisan sa santo pa, no, kag sa subong makita naton nga kung kisa ang aton nga kaugalingon dano gahambal kita nga mas mataas or mas mayad kita na sa ila, no. Amo na mga feeling naton mas mataas kita ya or halangdon kita ya kaysa sa ila, no? So mga feeling naton bala as a human instinct sang tawo nga amo na ini nagakalatabo tungod sa
nagsulod ang sala sa aton. Pero sa creation mga kabyanan, tuman katahom ang create sang Ginoo. Tuman kanami sang kinabatasan nga ginapakita sang tawo tungod kay ang gin-create sang Ginoo, gitugas sang Ginoo, puro lang gigugma kag pagpaubos na. So amo ini ang karakter sang tawo dapat dulaon sang tawo ining karakter sang iya sang yawa o ni Lucifer nga ginhatag or gintudlo sa aton diri sa kalibutan, kag ang mapabili na lang kuntani sa aton amo ini humility, no? Kay pag abot dito sa bagong langit bagong duta, humility na lang nga mabilin, wala na dito ya ang ginatawag nga pride or bugal sang tawo. So duha ka kinaiya ang gusto nga magtubo nga mag-occupy sang aton nga mga una-una kag tagipusoon. Apang ang aton memory text nag-remind sa aton dira sa may Lucas 14:11. Ang baldiri kay ang bisan sin-o nga nagapataas sang iya kaugalingon paubuson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pataason. Amo gid niya ang aton perningaw na hunaon sa hindi bala naton matalipangdan nga tama tong imo ginambal kagaina nga sa aton diri sa kalibutan naton, sa aton kabuhi bala nagaabot bala ining balatyagon sang bugal sa aton bangod nga kun kis-a nagatulok kita sa aton nga kaugalingon, sa aton nga mga capacity, sa aton nga mga yang kinaiya sa aton mga kasi Lucifer nagtulok gid sa iya nga kadungganan kag sa iyang beauty, no? Amo man kita nga kung tulokon lang naton ang aton nga kaugalingon, aton gid inibatyagon ang bugal. Gani mo na makabadayon kita nga mas mayad kita kaysa sa iba, no? Mas dako aton mahimo kaysa sa iban. Amo na dayon ang mga balatyagon naton. Gani hindi kita magpatintar sa balatyagon sang pagpabugal. Ang baldiri sa may James chapter 1 verse 19 kag 20, mga inigugma ko nga mga utod, tandain ninyo ini, dapat manginhanda kita sa pagpamati, hindi magpadaso-daso sa paghambal, kag hindi magpadali-dali sa pagpangakig. Kay ang akig sa nga tawo sang akig nga tawo hindi gid makabulig sa iya nga mangin matarong sa atubangan sang Dios. No, bangod sining mga bugal bala naton, Brother Donald, daw hindi kita makapamati, daw nang madasig kita mag-react sa mga bagay-bagay nga maaton na mabatian, wala naton ginahatagan anay nga pinsaron anay naton o nano, kay bangod hindi kita paubos. Ara permi sa aton ang balatyagon nga kung ano to ang may ara siya, kinanglan mas mataas kita or mas mayad pa kita. That's why nga hindi gid ini naton kung makakita or ara kita sa isa ka sitwasyon, wala na kita nagapaminsar, nagareact na lang dayon kita. Then sa kung amo sina ari gin remind kita nga kinahanglan nga kung mag-amo kita sina, mabutang kita sa sitwasyon nga may ara da kita sang problema, no? Kung kisa bangod sang aton mga ego or bugal, nagakakibot na lang kita nga ara nagali kita sa isa ka sitwasyon, no, sang problema bangod sang aton pagka-daso-daso, no? Pagod sang aton pagka-daso-daso. Amo na ang resulta sang aton nga balatyagon kay puno sang bugal. Pero kung may ara kayas imuya sang pagpaubos, mapasensyahan mo, no, ang mga bagay-bagay, ang mga tawo, mapasensyahan mo. Hindi ka ma-involve kay nagahuna-una ka sang intsakto. Ibalik ko sa imo. So amoy na makita naton dira nga ang bugalya duna na sa tawo kumbaga sa kwan. Para sa aton nga ulihi nga kwan nga generation na nagkuan na kita na nabata kita sa amo na ina niya nga kinaigya. Wala kita ya ka-experience sang wala ina ang bugal. Nantawa bala, no? Biskan pa ang mga kasapatan kabatyag sini mga bugal, no?
Bisan sapat lang gani Bangod yan ang aton kalibutan na laton na sang sala. Batasan na inaiya ni Lucifer Oo. nga iya man nga kumbaga ginsabwag Gin-share niya na sa aton na sini nga kalibutan. bisan mga sapat gani makita mo ang bugal sa sapat. Pagpabugal. Pagpabugal sa mga kasapatan, no? Nga sila ang hari, no? Bisan kuan bala kita mo sa mga lantaw ka bala sa kuan sa wild ano na nang tawag sina. Wild Discovery. sa Discovery bala sa wild ano na tawag. May term nga ginagamit sila, no? Nga parte sa wild bala na mga sapat na lang, mga pispis, no? Mag-court siya sa babayi, gapabugal gid siya, no? Or mga luyag sa babayi bala nga himuon niya nga asawa or partner. May ara pispis nga gapakita sa sang katahom yung ginapakita iya ang katahom sang iya balahibo nga ang iya kulor attractive gid siya. Na bisan ang gani ang kwan, bisan pa gani ang ginatawag bala ni nga peacock niyo, no? Makita mo da nga mag-court gani siya or mga liyag gani siya sa babae sa babayi. Kaganda yung ikog, ginapakita igid kung ano katahom ang iya nga ikog. Kag tapos sa mga babae, dali man mainganyo. Na amo man sa aton. Iti ang karakter bisa sa sapat na katabo, kag amo man ni anduna sa aton subong. Tanan, bisang bata pa may bugal na. Tigulang ka man ang bugal ara gihapon. Tanan kita halos ang bugal mo na nga kuano naton ini. May ara sa aton nga pagtuon diri nga ang bugal, no? Amo ni siya ang ginatawag sa Ginoo dito nga Dangerous. greatest Greatest offense. offense. Greatest offense na. Greatest offense. Pero dito naton at baata pagatuna sa Wednesday naton karon. Tining bugal nga ini duna na ini sa kalibutan. Kag amo ni dapat naton tapnaon kay biskan tanan kita bugalon kita ya, tanan bisa magambal ta, bugalon kita ya. Wala gid nga hindi na wala kita ya nga sila nga kinaiya nga mapinaubuson. May ara man pinaubuson pero kumbaga sa kwan daw labaw gid ya ang bugal. Tungod kay amo na niya ang aton namatan. Mo na nga gusto gid sang Ginoo nga koreksyonan ini ang aton nga kinabatasan nga bugalon. So, ma-proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday naton, no? The tight finger of pride, no? Sa aton ang hugot nga nga kamot sang bugal or kung sa akon lang sa aton diri sa kapisnon nga term siguro pwede naton siya nga ang paghawid sa bugal na paghawid sa bugal na kay kung tulupang do naton ang words bala nga pride or bugal, no? Makita mo ini Sister Isil sa mga tao nga dungganon, manggaranon, no? Hindi man tanan, no? Hindi man tanan. May ara gid nga may ayo man nga bisan dungganon sila, manggaranon sila, no? Makita man ta may ayara man niya maayo, pero mostly gid makita naton ini sa mga dungganon, sa mga manggaranon, sa mga politiko, no? Umupod ka sa mga politiko bla ang ginasugid sa grupo ang ginasugid sa mga politics ang iya mga hinimuan, hinimo ko ni. Tungod sa ako nahimo ko na mga manabla. No? Kag muni pa gido, amo ni ako himuon pa. So ang ginasiling naton nga bugal bala nagapabilin. So amo ina nga makita naton diri nga ang bugal nagakuan gid kumbaga sa kuan amo ni siya ang nagcontaminate gid sang kuan sang kalibutan kay amo man ni ang naka-offense sa Ginoo. Ining bugal nga ini bisan dito pa sa langit dako ang effect sa paggobyernohan sang Ginoo tungod sining bugal nga ini dito sa langit, di ba nagtubo ang bugal, no? Pero sa aton man, kung halimbawa tagaan kita sang kwan, halimbawa sang una pigado kita, tapos nga nagmanggaran abi kita, no? Do hindi na ta kakilala sa mga abyan naton nga mga pigado sang una. Damo sinagakalatabo mo. Sang una sang pigado pa damo ano sa pag deal sa mga tao mo. Maayo sa tao sang nagakwartaan siya ginapili niya na lang ang iya nga ginabugno or ang iya ginaayuhan tungod sining bugal nga ini tungod sa posisyon pangwarta kung ano lang dito sa langit amo ni natabo sang gitagaan siya sa tanas sang matahom nga itsura siya ang pinakamatahom dito makamudusi ka precious stones ang iya nga ginabayo
ang ginakuan siya, ginakaber siya lawas. Kag tama ka alam, kag gawapo, kag kung ano pag nga kinaiya. Ginatgaan sa maayo nga posisyon, ano nagtabo, nagtubo dayon ng bugan. Amo manit sa aton kag ma-promote ka lang gani nga maging supervisor, lain ang imo nga trato sa imo nga mga kuan na, di ba? May power. Kung may power ka na, presente mo. Power position. Oo, manata mo ang posisyon, abi. Positions pa. Kaya mo ini natabo dito sa langit mo, posisyon ang ginkuha ni Satanas. Ano ang effect? Ang mga inosente nga mga anghel nadalahig. Amo man iti sa aton, no? Sa aton diri subong tungod sining bugal nga ini, damo-damo gid ang madamage siya sini sa aton isig katawo. Sa aton ginawi nga normal nga pagpangabuhi, madamo gid ang salakayon sini or iguon sini nga balatyagon sa tao ining bugal nga ini. Kag madamo nga pamilya ang maguba man sa sini. Ti amo ini ang nagakalatabo. Muna ang ining aton nga pagbinugal nga ini, no? Kumbaga sa kung nagahawid kita sa pagbinugal, tinguan ta gid nga makabuhi, no? Kay hindi gid ya naton matago. May bugal kita ya. May bugal kita ya. Hindi kita matago. Ti amaton tungod kay aton na natun-an, amaton ta kuha ining bugal nga ini. No? Kuhaon ta ini, buyan, hindi na ta maghawid dito, no? Ambal diri the tight fingers of pride. Nagahawid kita biya sa binugal. Muna ang gusto sang Ginoo buyan ta gid ini nga kinabatasan. Ang humility amuning aton nga pag itibong sa aton nga pagbinatasan. Yata ko si Mr. Celis. Sa muna nang una gid nga nakitaan sang bugal dito sa langit amo ni si Lucifer. Sang ginhatagan niya gid nagtulok gid siya, Brother Donald, sa iyang kaugalingon. No, wala siya doon, care siya sa iban or sa ano nga epekto. Basta iya gid ginhatagan gid sang bili ang iyang nga kaugalingon bangod sang iyang posisyon, no? Posisyon niya, beauty niya, talent niya, power niya, no? Gintulok gid na ni Lucifer. Bisan gani nga wala niya naging tahod ang Ginoo. Ginhandom niya pa ang trono sang Dios nga didto siya mapungko sa trono sang Ginoo. Bangod sang bugal na niyang kita niya iya kaugalingon nga may kapasidad ba siya na dira nagtubo ang bugal ni Lucifer. Kag dayon pagka sang ara na nga balatyagon kay Lucifer, wala man niya ini, Brother Donald, gin control apang iya ini nga gin padayon gid nga balatyagon tubtob nga ini nga bugal nagdako kag nagsanga-sanga na kag abot sa punto nga nag-away gid siya. Ginpakig-away niya gid ang iya nga kinamatarong dito sa Ginoo sa langit. So ining bugal, Brother Donald, opposite ini nga karakter sang Ginoo, no? Hindi iniya batasan sang Ginoo ang pagpabugal. Gani nga ginatudloan kita nga magpaubos kita. Ginatudlo ini sa aton kung ano ang batasan sang aton nga Ginoo. Kung basahon nimo dira ang Philippians chapter 2 verse 5 to 11 nga bisan pagani nga si Jesus Christ Dios, no, bisan si Jesus Christ Dios sang diri siya sa kalibutan, wala gid niya ginkabig ang iya nga kaugalingon nga siya Dios may gahom agud nga bintahahan ang mga tawo. O pwede niya mahimo apang bangod gani nga ang Ginoo mapinainubuson. No, kung sa bagay nga ginakontra si Jesus sa sini nga kalibutan, kung nahandom gid siya nga patyon, kung mabugalon si Jesus Christ, pwede niya gamiton ang iya nga power agud nga pang batuan ining mga tawo nga ini nga nagakontra sa iya. No, pero hindi amo abi na ang batasan sang Ginoo. Ang Ginoo yan nagpasensya gid sa mga tawo. Dira nimo makita nga bisan Dios ya, wala niya ginhatag, ginagamit ang iya nga kinaiya nga pagka-Dios agud nga bintahahan ining mga tawo nga wala sang gahom. Gani ang ginobraya ni Jesus Christ, nagpaubos gid siya
no, ginpaubos gid niya ang iya nga kaugalingon, anggid gid niya ang iya nga kabuhi sa mga tawo gid nga mga kubos. Amo ina iya ang aton nga Ginoo. Bangod sining pride nga ginlapta ni Satanas diri sa kalibutan, kita nga mga tawo, mga nagapakig-away tungod sini nagainaway na. Bangod sang ginlapta nga pride, nagapakig-away man kita bangod sining aton nga pride. Ini nagsugod sang iya nga hatag sa pagduduha dito kay Adan kag kay Eva bla. Una-una gid nga tawo nga ni Lucifer sang iya nga ni nga bugal, sang iya nga batasan ni nga opposite na sa Ginoo. Amo si Adan kag si Eva ti karon bangod sang iya nga ginhatag to nga mga butig to nga pagtudlo sa kay Adan kay Eva. Ti nagtulok karon si Eva nga pwede man niya mahimo gali ni, no? Wala na nagunahuna sa Ginoo kag nagtulok na sa ilang nga kaugalingon, sa ilang nga capacity. Gani nga nagdesisyon sila sang sa ila, naghimo sila sang butang nga sa ila lang, wala na sang consultation sa Ginoo. So amo ina siya ang resulta karon ti sang nakasala na sila sa Ginoo. Di amo na nang resulta dayon karon nga daw nakibot na lang sila nga amo na ni ang wala na ang himaya sang Ginoo. No, kag ara sila sa gatubang sa kamatayon. Ti amo man ina sa aton. Kung hindi bala kita mahalong sini Brother Donald sining balatyagon sang pagkabugalon, kag kun aton ini i-cultivate gid, kahuktan gid naton amo to nga bal mo kag ina nga ginahawiran gid naton bala sa aton mga kamot dog aton gid bala nga ginahuktan ina nga balatyagon bala ang pagkabugalon. Ti amo ina Brother Donald, makibot na lang kita nga ara nagali kita sa sitwasyon kung sa diin natrap na kita sa isa ka sitwasyon sang problema. Karon karon dira ang mabulig sa imo. Hindi ka man pagbuligan sa ni Satanas, kundi nga pabayaan ka gid niya nga malugmok kasi na nga problema. Gani aton halungan ang aton nga mga balatyagon. Ang Ginoo nagatudlo sa aton nga i-reject naton ina ang pagkabugalon kag i-embrace naton sa aton mga kabuhi ang batasan nga inubuson balikuan ni Simo. So dira naton makita ang bugal duna na sa tao, no. Ti makita mo gani bisan sa kuan na lang, bisan sa karsada na lang, sa dalan, no. Nagailnaway ang tao sa traffic, no. Nagadalagan sa tapos ginubertikan sa nangakig ang tao. Ti hindi sa gusto nga labawan na dito dahil nagtubo ang bugal. Hasta nga naglabot mga kabyanan sa pag-ilinaway, no, sa dalan. Muna nagpinatyanay sa dalan tungod sa inubertikanay lang or sa gitgitanay kung sa Tagalog pa ang dutanay lang, no, sa karsada. Ti grabe ang bugal. Hindi gid magpaubos. Hindi gid magpaiway. Wala sang mag-giveaway. Amo man na kita no. Na naka-experience makita sina nga do hindi kita kapailob sa dalan sa karsada, may tawo abi nga initon makuan siya ng pag-abot sa karsada daw hindi siya kapailob. Presman sa aton ko kisa gaabot man sa aton nga kinaiya nga kaangayis na nga do hindi kita ya kapailob, do bugalon man kita. Hindi kita gusto ya nga maunahan, hindi makita mga gusto nga hambalon nga mahinay kita. Na pigado ng salakyan mo na naman sila nga manami mo salakyan kapabugal magid na abla ti amo ni nakatabo sa aton ang bugal sa tao ti amo ini nagdulong sa aton sang kagamo damo kay niya ang madulong sa aton nga hindi maayo, no? Mo nang ginatawagan ni sa aton nga lesson dito the greatest offense na ining bugal ini kay tungod sining bugal ini damo ang iya dulong sini padulong sa kamatayon ang katapusan sang ginadulong sini sang bugal. Kaya mo man natabo to sa langit tungod sa tong bugal ni Lucifer, no, nga naging Satanas siya ti anong natabo nagabot sa aton ng kamatayon.
Amo na ang nagumon ang aton kabuhi tungod sining bugal nga ini. Okay, duga ako Brother Donald. Okay. No, inang mga batasan nga bugalon, hindi na siya sa halin sa Ginoo. Wala na didto sa gawi sa langit subong. Gani ang Ginoo naghambal nga remind gid sa aton pirmi nga hindi gid ninyo kay diri ina sa kalibutan naton nga batasan ina pagkabugalon. Gani ang balasang Ginoo hindi gid ninyo paghigugmaa ang kalibutan or ang mga butang sa kalibutan. Kay kung ang bisan sino nga nagahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sang amay wala sa iya. So, bisan pa nga ang paghigugma no sa kaugalingon bala, ang igugma naton sa aton kaugalingon, dapat naton man ini Brother Donald ibutang sa tama. No, butang sa tama, agud hindi kita mangin selfish or self-centered na so masyado ka focus si Satanas sa iya nga kaugalingon no why na siya care pati gani itong mga inosente nga mga anghel iya na to yang agin dinalahig sang iya yang pagka-rebelde samantalang wala man to ya sila ya gani kaintindi iya lang yang agin kinumbinsi so amo man ina sa aton sa sini nga kalibutan nga hindi naton ini pag higugmaon or pag i-cultivate ang bugal sa aton nga kaugalingon bangod nga ini magahatag sang hindi maayo nga resulta sa aton nga kabuhi ang paghigugma sa kaugalingon at bisan ang paghigugma sa kaugalingon dapat aton ini ibutang sa tama agud malikawan naton ang pagka self-centered kag mangin selfish na kita no mangin may yaiyahon bala kita hambal dira sang Ginoo sa may Mark chapter 12 verse 31 basahon ko na Mark chapter 12 dali lang 12 31 hambal diri ang madason nga labing importante nga sugo amo ini higugmaon mo ang imo isig katawo parehos ang paghigugma mo sa imo kaugalingon wala na sing sugo nga labaw pa sining duha na so dapat kung nagahigugma kita hindi nga ang aton na lang ang aton kaugalingon na lang ang aton nga ginhatagan sang importansya kag ang iban nga mga tawo do wala na kita ya pakialam no gani ang bisan ang paghigugma naton ang Ginoo nagsugo gid nga kung nagahigugma kita sa aton kaugalingon higugmaon man naton ang aton nga isig katawo kung paano naton man ginatratar ang aton nga kaugalingon kawe So, before kita ma-proceed sa Monday na to, no, kita mo abi makuha naton yung punto dara ng istorya. So, makita naton dara nga sa aton mga kaugalingon may ara gid man yang nagaabot ang punto yang nagatubo sa aton ina ang bugal. Pero ambal sa aton nga lesson dara ay ning pride ngini o kun ining bugal ngini himuon abi naton nga positive. okay In positive way okay. na. Oh. So motong ginbasa mo kagina kay pala mo ang pride abi gugma mo sa imo kaugalingon mo no. Ginapamataas mo imo kaugalingon no. Te inang imo kaugalingon nga palangga mo imo kaugalingon ginahigugma mo imo kaugalingon himuha abi na sa imo sig katawo Na amo nang sugo sa Ginoo. na so amo inagali nga biskan pa ining pride nga ini pwede may twist ang Ginoo bilang isa ka masiling naton nga positive way. Pwede man maging positive siya in the sense Brother Donald nga halimbawa abi bangod sang maayo ikaw nga tawo bala no maayo ikaw dungganon ka nga tawo nangin pride ikaw sang inyo nga banwa maayo siya di bala maayo siya nga result sang pride di bala Imo ang gani sa positive way ang pagka-pride. Basta as long nga hindi ka mangin self-centered, hindi ka mangin selfish, ang pride pwede mangin positive. Amo na siya. So amo na sa. Okay, so proceed kita sa aton nga Monday nga pagtuon. So know yourself. Na amo na ni. Kilalahon ta na ang aton kaugalingon, no. Kun bala kung sa diin kita, kung sa mapinailubon kita,
o kundri kita sa bugalon nga mga pagkatao. No? Ti kilalahon ginaton ang aton kaugalingon Look, sa duwa ka butang nga ini. No? Kaya wala mo, may ara kita nga kinaiyaya mo. Ti nakadepende na sa aton kung paano naton i-handle ining bugal nga ari sa aton mo to gani kagina sa aton nga pagtuon sa Sunday nga kinahanglan himuon naton positive way, no? Ining bugal nga ini. Ti biskan pa na gani sa mga kuana dito sa panahon sa mga disciples ni Jesus Christ, no? Pag dito sa mga Parisiyo, no, kung paano sila mag-alagad sa Ginoo, no? Kay bisan ang pag-alagad ta may ari ni bugal mo. No, may mga bugal ini sa aton. Ti basahon ta bala kung anong istorya diri, no? Diri sa Lucas kung ano natabo sa ila, no? Diri sa Lucas chapter 18, no? Verse 9 to 14 basahon naton. Dito, no, kwan ini ni Jesus Christ paanggid, no, para bula, no, nga ginhimo ni Jesus Christ ini, no. May mga tao dito nga nagasiling sa ila nga sila gid ang matarong nga tawo, no. Kag ginainsulto sila sa mga iban man. Nagainsulto sila sa mga iban. Gani ginsugiran sila ni Jesus sining mga paanggid. Kay bala mo ini mga kinaiya nga ini. Bisan sa aton nagakatabo ini kag dito man sa ilang nga panahon nga katabo man kay naman batasan sa tawo ya halos pare-parehas man ni tungod sa sala mo. Nagaalanggid man lang ni aton nga mga kwan. Ti nakita ni Jesus Christ, no, nga ang mga sitwasyon nila dito sa panahon ni Jesus Christ. May mga tao dito nga nagasalig man lang tarong sila, mga matutom, mga Parisiyo ini nga mga tao, no. Tapos kag ginainsulto Manila ang iban dayon, no? Kung ano ba lang duway ba lang ito hindi bala sa ila panulo ka daw sala ginasita dayon nila ang mga tao dira man iban. Ti ambali Jesus Christ ila, no? Gani ginsugiran sila ni Jesus Christ sining paanggid, no? Ambali Jesus Christ ila. Para mahangpan man naton kay amo man to ang ila sitwasyon, amo man ni aton sitwasyon di subong, no? Ambal diri may duwa ka tawo nga nagakadto sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Parisiyo kag ang isa manugsukot sang buwis, no? Nagtindog ang Parisiyo kag nagpangamuyo parte sa iya kaugalingon sing subong sini. Diyos ko, nagapasalamat ako sa imo nga hindi ako pareho sang iban nga mga tawo. Nga mga kawatan dayaon kag babaydor kag salamat nga hindi man ako pareho sini nga manugsukot sang buwis. Tuod nga nagapangamuyo ka man, no. Makita mo diri nga ang una nga tawo nga ginsambit ni Jesus Christ kay duwa ini mo. Tuod nagapangamuyo pero may ginakumpara niya ang iya kaugalingon kag daw ginatamay niya ang iban nga tawo, no. Daw ginainsulto niya ang iban nga tawo. No. Ang ikaduwa naman, amo naman ini, no, ang ginsaysay ni Jesus Christ sa ikaduwa nga tawo nga paanggid. Ang kaduha ako magpuasa kada semana kag ginahatag ko ang ikanapulo sa tanan ko nga kinitaan mo na ambal dito sa una nga tawo. Pero ambal diri ang manugsukot sang buwis nagtindog sa sinang sitwasyon, no. Ang manugsukot sang buwis nagtindog sa malayo kag hindi gani siya matangla sa langit. Kundi ginapokpok niya ang iya dughan sa paghinulsol, no, magasakwa nagatangla sa langit kag Ginoo, no, ginahampak-hampak iya dughan nga ang iya nga pagdangop sa Ginoo kan gid himpit gid or hugot gid siya tagipuson nga may ara nga paghinulsol nagsiling ang Dios kaya dayon ang Dios ko ang bali to kaluoy ako, no, sang akon nga mga sala sa pagkamatuod ini nga tawo nagpauli sa iya balay ginpakamatarong sang Dios sang iya sa isa dito nga una nga tawo
kay ang bisan sino nga nagapakataas iya kaugalingon paubuson sang Dios, pero ang nagapaubos ang iya kaugalingon pataason sang Dios. Makita mo diri makabyanan, no? Sa duwa ka klase nga tawo, no? Diri man naton makita nga aton dra man kaugalingon naton. Kung makita naton atong kaugalingon ko sa diin kita dito sa una nga tawo o kung diri sa ikaduwa man nga tawo, no, sa bugalon o kung sa mapinaubuson. Sa una nga tawo makita naton da ang pagkabugal, kay biskan pa ang ginapangamuyo, ang pagpangamuyo niya hindi siya kaparehas ni, kumbaga sa may mga pag-insulto nga lakot, pero ang isaya nagaampo sa Ginoo, nagahampak gid sang iya dugan o nagahawid sang iya dugan nga ginapaubos niya gid iya kaugalingon, nga ginaampo niya nga patawaron gid sa iya sala, kag didto dayon nagabot ang ginasiling nga pagpakamatarong sa Ginoo. Nagpuli siya nga may arang ang pagpakamatarong sa Ginoo. So diri nato makita kung sa diin kita, no? Kag kun ano ang aton himon, amo ini ang matahom nga ginatudlo sa aton. Know yourself. Kinahanglan ni baluon ta kung sa diin kita. Dito kita sa nauna nga tawo o kung dito kita sa ikaduwa nga amo ang mapinabuson. Okay. So amo na no nga gingamit ang mga pangalan sa Pariseo kag manugsukot sang buwis. Kay sa ila panahon kilala gid ang mga Pariseo nga mga Manunudlo. nang kuan bala sila mga Strict. hipokrito, mga pakita-kita lang bala ang ila nga mga ginapanghimo kuno abi matarong, kuno abi Dios nun. Apang sa sulod sang ila nga mga tagipusoon puno sila sang bugal. No, puno sila sang bugal. Amo na nga ang pagtulok sang Pariseo sa iya kaugalingon matarong gid siya. No, matarong siya. Hindi siya parihas sa mga tawo nga mga makasasala nga mga kawatan kag mga manugsukot sang buwis. Ngaman kay para sa iya ginahimo niya ang mga butang parihas ang paghatag sang ikapulo sa templo. Si maidiid siya sa paghimo sina. Pero ang iya nga tagipusoon puno sang bugal, no, puno sang bugal, mahambal siya sa iya kaugalingon nga matarong siya, hindi siya parehas sa mga tawo nga makasasala, magapangawat, mga panukot sang buwis nga sobra, no? Pero ang iya tagipusoon puno gid sang bugal, kabutigan gid ang ara sa iya nga tagipusoon. Nagambal ang Ginoo, kilalaha ang imo nga kaugalingon. So amo ina siya nga ayhan ga-appear lang sa mata sang tawo nga amo kita sini, apang ang Ginoo ang kakita sang aton tagipusoon. No, nakabasa ang Ginoo sang aton mga huna-huna. Kay balos siya kung ano ang aton intensyon, ang aton mga purpose gani ato nga ato ang Pariseo, no, pabugal niyang iya kaugalingon, ang manugsukot sang buwis nagabatsyag sang pagkawala sa iya kaugalingon bangod sang binabatsyag niya bala nga makasasala gid siya, kag andiin ang baton sang Ginoo, gidiin ang bless sang Ginoo ang mga tawo nga paubos sang ilang nga kaugalingon kag nagabaton nga wala-wala na gid siya, kag kinahanglan niya karon ang Ginoo nga among makapatawad or makalimpyo, makabulig sa iya. So amo na no nga bisan nano pa naton ang Ginoo, wala gid siya nagalantaw sa aton nga mga kapasidad, sa aton nga mga posisyon, sa aton nga mga power, wala gid ang Ginoo nagatulok sina kundi nga ang Ginoo naga-search sang aton nga heart. Ang matinuod-tuod nga balatyagon nga Dios nun amo ang ginapangita sang Ginoo sa aton. No? Ang baldiri Matthew chapter 20 verse 26 ang baldiri. Kabangod yani nga ang mga leaders ni sila mo, no, mga leaders sila. Kung leader sila sa mga katawhan, religious leader bala, hindi dapat sila, Brother Donald, mag-act nga parehas man sang mga leader nga ari diri sa kalibutan. Kung sa diin nga nag-aara sila, may power sila, kag gina-serve sila, no?
para sa Ginoo kun ining mga manugdumala nga ini para sa Ginoo, ga-expect ang Ginoo sa ila nga sila amo ang mag-serve sa mga tawo. Sila amo ang mag-aatipan sa mga tawo. Amo nang gina-expectar sang Ginoo sa mga leaders, no? Manugdumala sa mga tawo. Matthew chapter 20 verse 26 nagasiling, pero hindi amo ini ang sa inyo. Kay kung sino sa inyo ang gusto nga mangingamhanan, dapat manginsulugoon siya. So dapat makitaan gidya sang pagpaubos. Hindi ka magtinulok sang imo kaugalingon. Hindi paghuna-hunaa nga mayad ikaw, kundi nga mag-submit ikaw sang imo kaugalingon. Actually, ang aton kaalam diri sa kalibutan, Brother Donald, kung wala ini siya sang giya sang Ginoo, wala man gani ini siya sang pulos no? Ang aton alam diri sa kalibutan, kinahanglan gidya sang guidance gidya sang Ginoo. Agud nga ang aton nga mga ginapanghimo sa aton nga makabuhi nagadala sa aton sa isa ka successful nga kabuhi, no? Ayan, makapakita kita sa mga tawo nga maayo gid kita, pero ang Ginoo kabalo sang ginapitik sang aton mga tagipusoon, no? Ma-appear kita sa Ginoo sa mga tawo nga amo kita sini, pero ang Ginoo nakabalo kung ano ang ginapitik sinang imo nga tagipusoon. Matthew chapter 5 verse 3 ang baldiri, bulahan ang mga tawo nga nagakilala nga nagkulang sila sa Dios kay sakop sila sa paghari sang Dios, no? Amo na nga ang aton gidya nga tinguhaan nga maangkon nga batasan, amo ini ang pagka mapinainubuson. Kilalahon gid naton ang aton pagkawala kag magpalapit sa aton nga Ginoo. Ang 1 Peter diri chapter 5 verse 5 nagasiling man, kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang, kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa. Kay nagasiling ang kasulatan, ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluoyan niya ang mapinainubuson. So amo na si aton, kay kun ari na bala Brother Donald ang reality sang aton kabuhi diri sa kalibutan, nga kung ara ka na gani ginhatagan sang responsibility, no? Gintugyanan ka na gani sang isa ka responsibility sa pagdumala. Nagaiba mo tumambal mo kagaina, nagaiban dayon ang imo nga karakter. Kung mangin supervisor ka, iba na dayon ang imo nga boss, iba na ka magsuksok bayo, iba na ang imo nga tindog na kay Hindi ka nakilala sa mo abyan. Oo, di ba la? Halimbawa, bis na sa isa ka company, ululupod man lang kamuda nga trabahador, pero ikaw na-promote kaya nga supervisor. Oo, karon magkaaga, iba ng imo tindog. Distant ka na dito sa imo nga mga kaupod anay. Hindi ka na magkauno po to sila. Oo, di ba? Nagtaas ka na amo ini ang batasan diri sa kalibutan. But then ining aton nga ginbasa diri sa may 1 Peter 5 verse 5 nga kita nga mga tawo dapat alalangay nga mag-alagaray sa kada isa kag isa. Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mga mapinainubuson. Kabay pa nga aton ina pinsarong pirmi. Gusto ko na i-share ining istorya bala diri sa Lucas chapter 14. Verse 9 to 4. May ara dira nga isa ka okasyon, no? May ginimbitar kag may ara dito nga mga lamisa, mga bangko, iya para sa mga dongganan, sa mga dongganon o sa mga masiling naton, mga politiko ko sa aton badia. Ay amo na ang sa mga manggaranon. Customary diri sa aton kalibutan. So may ara dira nga ginseparate inaya para sa ila. Di ikaw Presidential table. kumbaga sa kondo presidential table, no? Uso ay subong nga hindi na uso ang presidential table. Kuan na lang no, kumbaga sa kondo mga VIP table na lang na tawag sinada, no? So na presidential table ang tawag sinada. No? So mga VIP table, no?
Ti ang magapungko malanda ang mga politiko, mga manggaranon, mga professional nga mga maayo nga profession nga may ara sila, mga doktor or mga abogado kag kung ano pagiging mataas nga mga edukasyon nga naabot sa kabuhi na so ginatawag ina sila masiling natundungganon nga mga tao kag ina sila kung may okasyon dito gina-separate gina sila sa ilang mga kakilala, no? Ti ikaw naman ya kay siyempre bisita ka man, no? Ti gahandom ka man nga mapungko ka man dito sa ilang pulungkuan sa mga VIP, no? Ti hambal gani dira sa aton nga sa aton diri sa sa Lucas chapter 4. Hindi ka magpungko dito nga wala ka ginapapungko dito. Hindi ka imbitado nga dira ka mapungko. Imbitado ka man pero hindi ka dira magpungko. Kay basi bala mag-abot ang tag-iya, no? Ang tag-iya sinang event nila kag pahalinon niya ikaw kag pakadtuon kaya dito sa lain nga bangko or dito sa mga kuan sa ordinaryo lang ang mga bangko kundi nahuyian ka pa na muna ang pagbinugal hambal i-prevent gid ang pagbinugal bisan sa sulod sa okasyon. Amo na ang mensahe nga kuha naton. Babayi nga ang host sa party Ang mabutang sa imo. Na muna ganita ang aton nga memory text nga ang nagapataas paubuson sa Ginoo kag ang nagapaubos pa taason sa Ginoo. Pabayi nga ang tag-iya dira sa event amo ang mapapungko si imo to sa VIP nga pulungkuan. Kag kung papungkuan ko nila dito, halin ka dito sa masiling ordinaryo nga pulungkuan, kag papungkuon ka dito sa VIP nga pulungkuan, ang tao magatulog si imo kag magadayaw pagani si imo. Mayo siguro mayo tong tao nga maginhalin di sa to. Amo na. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Tuesday naton. Diri naman kita sa sa kaysaysayan naman ni Moses. Kay bala mo si Moses ari ni sa iya ang humbleness nga ginatawag, no? Ang title sang aton nga pagtuon diri sa Tuesday naton, Moses humble servant na amo ni diri. Or si Moses ang mapinaubuson nga alagad na so ihatag man si mo ang Okay. padayon. So Moses a humble servant. Gin example gid si Moses, Brother Donald nga mapinainubuson gid si Moses. Dira sa may Acts chapter 7 verse 22 gahambal dira. Gintudloan si Moses ang tanan nga kinaalam sa Ehipto. Kag nanginbantog siya tungod sa iya mga paghambal kag sa iya mga hinimuan. Mayad gid abilidadan gid si Moses. Hambal dira banangin bantog siya bangod sa iyang paghambal. Mayad siya mas puking may command, maka-leader gid si Moses, makadumala gid iniya si Moses kag sang iya nga mga hinimuan. Mayad gid si Moses. Amo na si Moses. Amo na to siya tani ang kun wala si Moses naghalin sa Ehipto. Si Moses amo ang magapungko nga pero ang opportunity bala para mangin hari kag magahom sa Egypt ara sa tubangan ni Moses, no? Apang ginpili niya ang opposite direction sang iya nga kabuhi. Ang Hebrews chapter 11 verse 24 to 26 nagalisiling diri. Hebrews. Saan pong Hebreo? Brother Donald, Hebreo chapter 1. Sinulatan ni Pablo ina. Hebreo 11, 24 kag 20 hasta sa 26 ang bandiri. 24. Kag tungod sa pagtuo, wala nagsugot si Moses sang may edad na siya nga tawgon pa siya nga anak sang prinsesa nga anak sang hari sang Ehipto. Ginpalabi pa niya ang pag-antos upod sa mga katawhan sang Dios sang sa pagpangalipay sa sala nga sa malipot lang nga tion. Ginkabig niya nga mas madamo nga pagpakamaayo ang iya mabaton kung mag-antos siya sang mga kahuy-anan para kay Kristo kaysa maangkon niya ang tanan nga manggad sa Ehipto kay nagapaabot siya nga may balos siya nga mabaton. Amo niya ang ginpili ni Moses nga kabuhi, Brother Donald. Samantalang si Moses ginaserbihan dito sa palasyo sa Ehipto.
gin-adapt abi ni si Moses sang prinsesa, no, anak sang hari sang Egypt. Di ara sa palasyo. Ginaserbisyuhan ini si Moses. Hindi ni ordinaryo. May power ini si Moses dito sa Egypt. Pero sang ulihi nga nakahuna-huna na si Moses, no, matured na si Moses, ang ginpili gidya nga desisyon ni Moses nga hindi ato nga kabuhi sa Ehipto ang iya nga gusto, kundi nga ginpili niya bisan nga magantos siya upod sa mga Israeli nun, ginpili ina ni Moses nga kabuhi, no, amakon mo na nga twist sang iya nga kabuhi. Ginbutang gid diri si Moses nga example sang pagka mapinainubuson tungod gamhanan siya sa nga tawo sa Egypt, ginataha sa ginarian apang sang nag-commit siya, nakahimo siya bala sang sala. Didira sa may Exodus 2 verse 12, no, nakahimo si Moses sang sala. Ang balgira sa aton nga leksyon, bangod sang iya nga impulsive action bala. Wala niya ginhuna-huna nga butang iya nga ginhimo. Ang Exodus 2 verse 12 nagahambal, nagpananaw-tanaw si Moses sa palibot kun may nagatulok, kag sang wala siya sing may nakita, ginpatay niya ang Ehiptohanon kag ginlubong ang bangkay sa balas, no. Didto amo ina siya nga event, amo na siya natabo dira nga nag-switch gid ang kabuhi ni Moses halin sa pagkagamhanan sa Egypt pakadto sa isa ka tawo nga nagapalagyo, na lost niya ang iya nga confidence bala, no. Kung didto malakat siya sa hallway sa Ehipto abi, ang mga tawo gatulok sa iya. Pero sang nakahimo siya sang sala, Brother Donald, nakit-an si Moses nga na lost gid niya ang iyang confidence. Nag-ano siya, nagpalagyo. Sa hasta siya nakaabot dito. Na-lost niyang confidence kag kumpiyansa bala sa iya sarili. Pag nakaabot siya dito sa kabukiran sang Midian, no, dito siya nakaabot, pinalagyo na lang, pagkapalagyo na lang siya. Wala na sang kaisog nga nabilin sa iya. No, okay. Dito sa Ehipto maihisog ini si Moses. Train gani ini siya. Pero sang amuto nga sitwasyon na lost na ina nga mga confidence ni Moses. Halin sa marangya nga kabuhi sa Egypt, nagpalagyo siya sa kaburkiran sang Midian. Didto siya tugtog didto nga nakaabot sa didto sa kay ni Jethro, no, na asawa niya ang bata ni Jethro nga isa ka pari. Kag sa sulod sang 40 ka tuig didto sa kabukiran sang Midian, ginhanas siya sang Ginoo sa sina nga kabukiran. Ginhanas naman siya. Bag-o naman didto sa Egypt, trained na gid ini si Moses. Physically trained gid ini si Moses. Kag ang tanan nga mga pagtulud-an, gintudlo man ini sa kay Moses. Pag-abot diri ni Moses sa may Midian, gintudloan pagid siya, gintrain, bag-o naman nga training ang gintudlo sang Ginoo sa iya. Ano gani para mangin equip gid si Moses nga katawhan sang Dios, Ginhanas, no? Iban naman na siya nga direksyon sang kabuhi ni Moses sa bagay dira, Brother Donald, kung basahon nimo na siya ang Numbers chapter 12 verse 3, nagambal na siya nga si Moses mapinainubuson gid labaw sa tanan nga tawo sa kalibutan. Amo ni ang karakter ni Moses. Madamo gid siya, Brother Donald, sa mga kahigayunan nga si Moses ara sa ibabaw. Agod nga tulokon niya ang iya kaugalingon, agod nga magpabugal siya. Pero wala gid si Moses nagbatsyag sang pagkabugal, kundi nagasubmit gid siya sa Ginoo bangod sang iya nga pagtuo sa Dios. Kita man amo man na ang aton nga himuon. Hindi naton permi paghuna-hunaon ang mga butang
magadala magahatag sa aton sang bugal, kundi nga magahimo kita sa mga bugal nga hindi kita mag-expectar bala Brother Donald sang aplos, sang pagpalakpak sa mga tawo sa aton agud bangod sang aton hinimuan, kundi nga magpadayon lang kita sa paghimo sang maayo nga mga butang. Kag hulaton naton ang balos parehas kay Moses. Naglaom si Moses dito sa may Hebrews 11 naton niya ginbasa nga bangod sang pagtuo ni Moses, nagalaom si Moses nga ang iya nga mga ginahimo bisan ang iya nga mga pag-antos may ara sang balos nga maabot. So amo man kita sina, hindi naton pangitaon ang balos or aplos, palakpakan kita sa mga tawo bangod sang aton nga mga hinimuan, accomplishment, pero aton niya nga hulaton ang Ginoo nga amo ang magahatag sang balos sa aton, agud nga ang pagkamapinainubuson nga espiritu amo ini ang magapabilin sa aton kung kisabala Brother Donald matintar kagid sining pride, no, sang pride naman ina ba lang po makahimo kabala sang mga butang-butang Brother Donald sa imo kabuhi. Amo tong hambal mo kay ina nga daw likas sa tawo, no, likas gid nagapangita ang aton nga unod gapangita ang aton unod nga i-acknowledge kita, i-applause kita sang aton nga mga accomplishment o palakpakan kita, no, palakpakan kita, rewardan kita sang aton nga mga hinimuan. Ti dira dayon Brother Donald kung ginapalakpakan ka, ti dira na nagatubo dayon ang mga pride. Believe ka na sa imo nga sarili na dira na ina kita bilang mga sumulunod sang Dios nga labing mataas. Aton himuon amo ini ang pag-angkon sang batasan nga mapinainubuson. Ang tanan naton nga ginahimo sa sini nga kalibutan, hindi ang aton isig katawo ang mabalos sini, kundi hulaton naton ang balos halin sa aton nga Ginoo. Parehas man na didto kagiina sa imo nga ginistorya nga kung sa isa ka okasyon hindi ka didto magpungko to sa presidential table, di ka to magdiretso kundi nga hulaton mo nga ang host sang party ang tag-iya ang maga papungko sa imo didto na kay ang pabugal bala sang sarili, gapadako ka sang sarili will daw parihas lang na nga ginasakwat mo ang imo nga kaugalingon nga bangko, no, amo na ang aton nga likawan. Sometimes may mga kalipay gid man kita nga mabatyagan bangod sang aton nga pabugal, pero ina nga kalipay limitado lang hambal ni Moses, kay rather than nga magpangalipay ako, batunon ko ang kabuhi nga ara sa Ehipto kag mangalipay ako sa malipot lang nga tion. Ambal ni Moses, kay intindi si Moses nga ang tanan Brother Donald nga pagka-powerful mo, pagkasikat mo, no, diri sa kalibutan bala, temporaryo lang gid, no, temporaryo lang gid kag bilang mga katawhan sang Ginoo kay balo kita sang kamatuoran. Hulaton naton kag handumon naton ang mga eternal things, ang mga butang nga wala sing katapusan. Amo na nga ambal sang Ginoo dira nga hindi naton pagigugmaon ang mga butang sa kalibutan kay sila temporaryo lamang. Handumon naton ang langit nun nga mga butang. Balik ko sa imo. Okay, so sa ato no nga manambal naton nga si Moses, no. Nga manambal naton si Moses ang masiling naton nga may pinabuson. Kay bala mo sa iya nga time, duwa ka klase nga wisdom ang iya na experience yan, no. Wisdom sang Ehipto, no. Kag wisdom sang gintudlo sang iya nga nanay. Kay kung balikan naton istorya ni Moses, oh, ang nagyaya sa iya nga astaman sa nagdako nga biskan gin-adapt sa sang prinsesa, sang bata sang pero iya nanay gyapon ang ginkuha nga yaya.
gitugot gyapon sang Ginoo. Ti ang tanan nga prinsipyo sang Ginoo gintudlo sang iya nanay nga naging yaya didto. Ang prinsipyo sang Ginoo gintudlo dito kay Moses, tubtub gid yung dako si Moses. Kag dito man nadamo man nahibaluan si Moses dito sa Egypt sang kalibutanon nga wisdom. Pero nakita naton da ang kinaiya ni Moses, ginpili niya sa gihapon ang ginatawag nga prinsipyo sang Ginoo. Naging mapinailobon gyapon siya. Kita mo na sa panahon to, ginkumparar siya sang Biblia nga sa subong ni Jesus Christ. Tungod sang iyang mapinalobon nga man. Tungod kay hambal ni Moses, kung inyo mo malang ni sila nga pagasinutan kag pagapatyon, panasa na lang ang akon nga ngalan dira sa libro sang kabuhi. Ang natilawan gid kumbaga ang iyang pagkaminulobon mapinainulobon sang dugang ba sang dumalahan niya ang mga Israelites. Ginlead niya ang mga Israelites pakadto sa Kanaan. Dira kag damo grabe nga pagpailob ni Moses, isa lang kabisis siya nga daw na suok gid bala ang iyang pasensya, no, naakig siya. Kinakabatsyag sa sang kaakig. Tiya mo na no, natistingan gid. But then wala gid nagtubo ang bugal sa kay Moses. Okay, so proceed tayo sa Wednesday nga pagtuon naton, the greatest offense. No, amo na ni ang greatest nga offense. Ining offense nga ini dako nga offense ginatawag ini bugal sang tao. Siya tag naton simo naman ang pagpanugod. Okay. So dire no sa may istorya ini Brother Donald dire sa may Lucas Sa mga disciples. 22 o 24 hasta sa 27. Kung sa diin ang mga disipulo nagbinais-bais na nagbinais-bais kung sino ang mangin dako, labing dako sa ila. Kung sino ang ibutang gid sang Ginoo nga leader or closer gid abi sa kay Jesus nga i-appoint nga siya amo ang dumala sining disciples nga 12, no, ang 12 nagbinais sila, tulok sila sa ila mga kaugalingon, no, gintulok nilang mga kaugalingon nila, nalipat naman sila sa pagkabinubuson, no, gintulok nila ang ilang mga kaugalingon nga dako sila may ara sila sang kapasidad tulid, no, agud niya ilid ang ilang grupo. Gani nga paindis-indis sila tanan kung sino ang dako sa ila. Kag ari ang bandira na kuan ko bala diri sa pagpaindis-indis sa mga disciples nga daw nagtubo nag-recall bala ang natabo dito sa langit kung sa diin tulok man sila sa ila kaugalingon nga kapasidad bala pareha sa kay Lucifer. Posisyon. Oo, pareha sa kay Lucifer. Nagtulok si Lucifer sa iya nga kaugalingon. Kag ginhuna-huna gid ni Lucifer nga mabitbit gid niyang iya kaugalingon pakadto to sa pinakaibabaw nga posisyon. Ti amo ini man ang natabo dira sa mga disipulo bangod nga nangin self-centered ang kada isa sa ila. Ginatulok na nila ang ila kaugalingon nga may ara na sila, Brother Donald, sang ikasarang agud nga magtindog bilang manugdumala. Sa amuman nga kay gayunan si Ginoong Hesus nagsabdong sa ila dira sa may Luke chapter 22, 25 to 27, ginsabdong sila ni Jesus Christ. Basahon naton ini. Luke 22. 24. 24. 27. Nariyo. Abelila. 25 kahasta sa 27. Ang baldiri. Gani nagsiling si Jesus sa ila, ang mga hari sa mga nasyon, may gahom sa ila mga sakop, kag gusto sang sini nga mga manugdumala nga tawgon sila nga mga manugbulig sa mga tawo, pero sa inyo iya hindi pareho sina, kay kung sino sa inyo ang may mataas nga katungdanan
dapat magpaubos siya kag kung sino sa inyo ang nagadumala dapat mangin pareho siya sa sulugoon. Sino sa duha ang mas importante, ang ginaserbisyuhan